Tini Tipramo Thaningi most special the press meet khlainya nangmani mul karon nangkha thangnai 5-6 মাস Tripurani বিভিন্ন local papers social media Tipramo thanotui kabangma fake news je news by Tipramo thani himmani wansukmani bini aim and objective abu miliaj जों Tipramo tharok chini ha Tiprao जों oro chini Tiprasa rokni naimathang no rwgui saoro dol khlaimani kintu जों nugo Tipramo thani Tiprasa rokni interest no tui je demand tini kasao Greater Tipraland mo Greater Tipraland statehood no mannani bagui Bobagrani leadership o kabangma bodol kabangma individual phai Tipramo thao gadal phaikaj Tipramo is not one person Tipramo is not one single political party it is amalgamation or mixture or unity among all Tiprasas O party ni bisingtui Tiprasaro Greater Tipraland mannani bagui all of us we are fighting together we are dreaming together mono sabainan bagui kabangma bodol bishesh babe phatar omono try khlai dong जों nugo politics maneno power ni game politics maneno rangri riwi Tiprasa leader rokno paima khagmani amtei rajniti जों nukhai omo bisisani kokgya mol brum brum election brum brum जों omo nugo that political parties especially regional political parties have become an entity for alliance tini bobagra bai ani Whiteham Kok laika abong bobagra told me tini kaisa press briefing khlaidi जों খুব deeply hurt ungo जों bokha sajago jokhon potrika rogo babe bangla kok bai je potrika rok আগরতলা থেকে প্রিন্টিং গো চিনি বাগি যে সমস্ত কক সিজাগো আবো একদম ভিত্তিহীন বেসলেস বিনি কোনো কুবই আরো করে হয়েছে তিনি ফুংনি পত্রিকাও जों नुखा गोबांमा पत्रिका सिगा बरक जे 32টা কংগ্রেস बोजानाय মত बोजानाय 22টা অমক সমক বিভিন্ন ধরনের খবরাখবর जों नुगो হয়েছে and this is really disheartening Tipramo we want to be very clear and bobagra bomo clear message nan musungjago Tipramo kuno backdoor alliance নীরবে কোনো অ্যালায়েন্স নিবাগি দল খাইয়া এবং তাবুকসাক জড়াতেই Tipramo কোনো রাজনৈতিক দল বাই ইলেকটোরাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবা চংমারিও কোথালাই বচানানি ব্যাপারও কোনো রাজনৈতিক দল বাই जों কক সালাইয়া কইছে and we want to tell all the political parties তিনি চিনি বুমুংনো নাহারেই যারা tong thokjagi jono phalnani chesta khlaio we will request them please don't do that amo ta khlaidi oro kuno congress party ni kokgya oro kuno bjp ni kokgya cpm ni kokgya we respect all the political parties but we have not spoken to any of these political parties for electoral alliance omo bibrantongo borok Wansukmani borono ferinan bagai ahiklai tini potrika je sei tongo mono clarification renani bagino tinini press meet khlaijago het Tipramo whole and soul interest abongkha constitutional solution जों अरते रांगरि रिजागै
seat bagzagi kuno national political parties rokbai thungjagna niwo chung tonglia chung chini naima thangsa nayo greater Tipralen sena any party, any political party. It can be Congress, it can be BJP, any political party. Borok jodi chungno constitutional demand greater Tipralen ni pokkhe borok tongo. Ngise borok be kogung iman hoyche. If all these political parties they don't agree with our all EMs, CM, everyone with new enthusiasm, with new spirit, with strong determination chini borok bagi samung tangi tongaite. Potrika pori onek borok chungno phone khlayo, Maharaj no phone khlayo. Je kukubuida ei dhoroner ঘটনা আঙ্গিতম जों সানান মুসুং চিনি হাস্তেনি তাকুকতে বুকুক সংরগ্ন অমতি পত্রিকারক পরুই খা বখানো উদ্রু মুদ্রু খ্লাইনানি কগ্যা we are all united, we'll remain united, we will achieve our constitutional demand greater Tipralen bono jara mani nei rokbai जों kok nai jodi mani asak जों saijungno जों himnani chini plan do তিনি মহারাজ ওর তংখামু মহারাজ করে মহারাজ হায়দ্রাবাদ অ্যাপোলো হসপিটাল বাই এডিসি হাফান তিপ্রামথানি जों কাইসা এগ্রিমেন্ট সাইন খাইনাই আগামী 17 তারিখ ফেব্রুয়ারি এবং আরো চিনি সিএম ইএম হেলথ চিনি সিনিয়র ডক্টরস অফিসিয়াল রক থাংজাক o Apollo by ADC Hafan agreement sign claimant bisingtei chini sakham naimani department kaisa birat ekta revolution of haisok paine जों Chennai thangna nango Kolkata thangna nango Hyderabad thangna nango critical disease critical treatment ni bagi amorokno man thogrnan bagi chini kherengbar hospital no kaisa unit telemedicine department tabuk tongnai oroni resident doctor rok kherengbar ni doctor rok in consultation with the Apollo doctors जों oro telemedicine ni facilities renai doctor no rugini সমস্ত কিছু ব্রিফিং রিমান্ড পরে প্রেসক্রিপশন পাইনাই এন্ড অ্যাকর্ডিংলি অর আসুগিব চেন্নাই হায়দ্রাবাদ নি আপেলুনি যে ডক্টর রক অ ডক্টর রকনি ফ্যাসিলিটিস এবং বংনি এক্সপার্টাইজ হেলথ কেয়ার রজং মাননাই হইছে অমরক খ্লাই তো অমনকে বরক সিমায়া ও নাঙ্গিয়া যে কগ্রক কংগ্রেস 32টা বজানাই মথা 22টা বজানাই जों तो very clear demand more demand by borok jodi ek motung yanke we'll go alone there is no question to compromise tiprasaruni naimathang nainani bagai greater tipralen no buskangti je bodol achaika obodol tiprasarunu khibui kuno doroner backdoor alliance ba samjota जों kebai khlaigla khai tini जों আগরতলা বেস্ট যারা বাংলা কক বাই পত্রিকা সিনে রংনো जों কইনান মুসুঙ্গো নরক অনেকেই কক বরক বো সেরংবাই কাতাব যদিও বরক কক বরক সানাই বসাই আপানো বরক কক বরক সেরংকা আনি মো প্রেস কনফারেন্স তিনি বরক বো নাই নাই হইতে তিনি বাংলা পত্রিকাও जों নুগো 8 জন এমডিসি রক কাগেই থাংনাই সাবাই থাংনাই বিজেপি বাই কংলাই দङ অমক সমক টিএসএফ नि একটা ইস্যুও থাঙ্গই চিনি কোনো এক লিডার বিজেপি নি রাজ্য মন্ত্রিসভা নি মন্ত্রী বাই হ্যান্ডশেক লাইমানো তুই গোপন একটা বৈঠক খা এই ধরনের যে ছাপক জাগো তিনি পত্রিকাও অম অসত্য দিস আর অল ফেক দিস আর অল বেসলেস অমনি কোনো বেস করে মনো जों जाजा গিয়া जों বরণ কইনান মুসুঙ্গো আমরা এই দৃষ্টিতে কাজ করতে চেষ্টা করছি 37 বছর যেখানে এডিসি প্রশাসন
गोबां मा स्टेप नाहारमान खामु borok naharia जों तिप्रामथा हाफांगर आसुकमानि उलो তিনি নর নুখনা কম্বল বাগমানি বা বিভিন্ন স্কিম লামা রিপেয়ারিং খাইনানি লামা কতাল বাহাইকাই চকুরনানি কমলপুর বাই খোয়াইনো বাহাইকাই কানেক্ট খাইনানি খোয়াই এবং সদর নর্থ সদর উত্তর नि बिसिंग तिप्रा बुलुं बाय तिप्रा बुलुं न बाहाइकाई जों कानेक्ट खाइनानि गोबां मा याप्रि जों सेलाय दङ एस्टिमेशन नङै दङ इन्जिनियारनो सामुं दागै दङ गोबां मा प्रजेक्ट आजायै दङ स्नामजागै दङ सेंट्रल गभर्नमेंट नो प्रपोजल रहरै दङ आ कक रंनो दिनी बांला जारा पत्रिका हाउस रक पर सैमा खमो मरनो কিন্তু আমো সইয়াই এটা বেসলেস কক যে तिप्रामथानि हाफां अमो बाई थांनाय बीजेपी मिसी थांनाय अमर किन्तु अमो चाया हिते चिनी 18 जन जारा जीती जाक नाहार मुं कुनो सीट बाग लाइनानि बा रां नाहारै नेशनल पार्टी नो गोबां सीट रुई निजे कम सीट नाहानान अमरक चिनी कुनो एजेंडा बा चिनी वानसुक मुंगो करै जों ग्रेटर तिप्रालेण्ड नि बागै फाइट खाइनि अमोसे चिनी शेष कक हाइत जे शेष कक नो महाराजा अनेक समय चाओ दिस इज आवर लास्ट फाइट जोंते जुदा जुदा बदल जुदा जुदा डिमांड नो ती जोंते फाइट खाइलिया आवर फाइट विल बी ओनली फॉर ग्रेटर तिप्रालेण्ड मतुई हास्तेनि ताकुकते बुकुक संरक नरक कुनो धरनेर बिभ्रांत अंगियाई म पत्रिकानि जे समस्त कक बरक सिका अमनो जों नश्यात ख्लायो दिस इज बेसलेस এবং উমতেই তা সিতুং নিবরণ जों কমুং याफार हामबाय